نبندیم دهانها را با بهانه‌های غیر اساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد. نکته مهم این است که این پرونده مفتوحه. هیچ کس نگفته که این وزرا یا دیگران تبرئه شدن یا منع تعقیب خوردن.
على الحي الصناعي. كما تشاهدون هذه الصورة أمامكم الآن. فرضوا أبطال جهاز الاستخبارات وبساعات قليلة حزام الناري على هذا الحي. هذا هو الحي الصناعي والآن التواجد في الخطوط الأمامية. تم التحرير بشكل كامل كما تشاهدون الصورة أمامكم. الحي الصناعي تم تحريره بالكامل من قبل العمليات الخاصة فوج النجف وفوج زيادة قوة الله ولي الدين. تمكن من تحرير الإرهابي هنا واستولينا على مصانعهم والتوقيع معامل الناس والتوقيع استولينا عليه بالإضافة إلى هاونات 120 بالإضافة إلى عجلات توقيع داخل المحلات كما تشاهدون. هاي المحلات فيها سيارات مفخخة عافوا نسبة من التحاليل. Was an orgy of obliteration wrapped up in the usual slick production. No one boasts barbarity like ISIS. In the spring of last year, the extremists meticulously documented their destruction of the ruins of the ancient Assyrian city of Nimrud, founded in the 13th century BC. They took their sledgehammers to the city's famous winged bulls, the Lamasu, reducing them to a pile of rubble. Iraqi forces recently retook Nimrud, just south of Mosul. We came to have a look, lone visitors to a lonely hilltop that hasn't seen a tourist in years. The scale of the vandalism that took place here boggles the mind. Only ISIS could turn ruins into ruins. By some estimates in northern Iraq, the extremist group destroyed or severely damaged around 80 sites, archaeological ones like this one, as well as Muslim and Christian shrines. Through the warped lens of ISIS's logic, all idols must be destroyed. Their every action here nothing less than utter contempt for Iraq's rich multi-millennial history. And that includes the remains of the vast Assyrian Empire that once stretched from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea, the ruthless superpower of its day. The statues, the cuneiform inscriptions now lie in pieces, exposed to the elements. In ancient Mesopotamia, ordinary structures like houses or shops were made out of mud bricks. With time, they simply turned into dust. But for the statues of the gods and the kings, they used stone. The purpose was that they would last for eternity. That is, until ISIS came along. Archaeologists may someday be able to piece some of this together, but that won't happen until the war against ISIS comes to an end. There is gold in this hill. In 1989, Iraqi archaeologists uncovered what became known as the treasure of Nimrud. More than 600 pieces of gold jewelry and ornaments, considered to be one of the greatest archaeological finds in history. No doubt ISIS, not above the love of money, was searching for more treasure when their cameras weren't rolling. But the Assyrians built their tombs here with a curse, damning the souls of those who violated their sanctity to wander and thirst through the open countryside, restless for eternity. A curse that may soon come true. Ben Wiedemann, CNN, Nimrud, Northern Iraq. President-elect Donald Trump is speaking out against the U.S. intelligence community once again in a series of tweets this week. And WikiLeaks founder Julian Assange, echoing Trump's doubts, tells Fox News he does not believe the Russian government is behind the hacking at the DNC. We have said repeatedly over the last 2 months that our source is not the Russian government and it is not state
party. Members of the intelligence community and lawmakers alike are becoming increasingly frustrated with where the president-elect seems to be placing his trust. I hope no American will be duped by him. I hope the president-elect will get his information and trust the American patriots who work in the intelligence community, who swear oath and allegiance to the Constitution, and not some guy hiding from the law who has a record of undercutting and undermining American democracy. But Vice President Mike Pence told reporters that's exactly the kind of attitude that got Trump elected in the first place. President-elect's made it clear to the American people that he's skeptical about conclusions from the bureaucracy, and I think the American people hear him loud and clear. Trump also chastised intelligence agencies Tuesday night after he says they postponed their briefing with him over the, quote, so-called Russian hacking. But one U.S. intelligence official disputes Trump's tweet, saying the meeting was always scheduled for later this week. I'm Andy Rose reporting. 위대한 한 해를 긍지 높이 돌이켜보는 뜻깊은 이 자리에서 나는 당과 사상과 뜻도 의지도 하나가 되어 기쁨과 아픔도 함께 나누고 생사운명을 같이하며 역사에 유례없는 만난 시련을 웃으며 헤쳐온 전체 조선인민에게 가장 숭엄한 마음으로 뜨거운 인사를 보내며 희망찬 새해 영광과 축복을 삼가 드립니다. 위대한 인민이 안아온 자랑찬 기적의 위대한 한 해를 긍지 높이 돌이켜보는 뜻깊은 이 자리에서 나는 당과 사상과 뜻도 의지도 하나가 되어 기쁨과 아픔도 함께 나누고 생사운명을 같이하며 역사에 유례없는 만난 시련을 웃으며 헤쳐온 전체 조선인민에게 가장 숭엄한 마음으로 뜨거운 인사를 보내며 희망찬 새해 영광과 축복을 삼가드립니다. May 7th, 2015, Donald Trump tweeted, quote, I was the first and only potential GOP candidate to state there will be no cuts to Social Security, Medicare, and Medicaid. End of quote. On April 8th, 2015, Mr. Trump said, and I quote, every Republican wants to do a big number on Social Security. That's not Bernie Sanders talking. That is Donald Trump talking. May 7th, 2015, Donald Trump tweeted, quote, I was the first.
کسانی که میگویند ترکیه از تروریست ها شکست خورده همدست گروه های تروریستی هستند. این سخنان رئیس جمهور ترکیه است در واکنش به اظهار نظر کسانی که معتقدند ترکیه در نبرد با تروریست ها ناکام مانده. اردوغان میگوید اگر در این مبارزه پیروز شویم به اهداف سال 2023 رسیده ایم و اگر شکست بخوریم 100 سال به عقب برمیگردیم. تمدید وضعیت فوق‌العاده امنیتی در ترکیه برای 3 ماه دیگر تیتر اغلب روزنامه هاست. این وضعیت از زمان کودتای نافرجام در این کشور در تابستان گذشته ادامه دارد و به نظر نمی رسد وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به این زودی و در کوتاه مدت به اتمام برسد. ترکیه تاریخ مشخصی برای پایان آن اعلام نکرده و تنها گفته تا زمانی که نبرد با تروریست ها ادامه دارد این وضعیت هم ادامه خواهد داشت. با این حال ادامه این وضعیت ضربه سنگینی بر پیکره یکی از مهمترین منابع درآمد این کشور یعنی توریسم وارد کرده. گردشگران اروپایی میل چندانی به سفر به ترکیه ندارند. سیاست کنونی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه کمک از کشورهای همسایه و اسلامی است. به همین جهت این روزها در خیابان‌های استانبول به شکل بی سابقه‌ای گردشگران عرب قابل مشاهده هستند. گردشگران ایرانی هم که به طور سنتی یکی از مقاصدشان ترکیه بوده، اگرچه از تعدادشان کاسته شده، اما هنوز جزو عمده‌ترین گردشگران خارجی در این کشور هستند. روزنامه سبا به نقل از نخست وزیر ترکیه می‌نویسد این سخن که جهان مشغول مبارزه با داعش است دروغی بیش نیست، فقط ما هستیم که در نبرد با داعش هستیم. بینالی ییلدیریم خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا هم میگوید از دولت جدید امریکا انتظار داریم به این رسوایی پایان دهد و از کمک تسلیحاتی به گروه پیاده در سوریه پرهیز کند. روزنامه یعنی شفق می نویسد نام مستعار عامل حمله تروریستی به کلوب شبانه رینا خراسانی است. از آنجا که حدس و گمانه ها این است که عامل حمله تروریستی شهروند قرقیزستان باشد، وزارت خارجه این کشور پیشتر با ارسال پیامی به ترکیه اعلام آمادگی کرده بود تا در این زمینه با ترکیه همکاری کند. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید ارتش این کشور طی 24 ساعت گذشته 74 موضع گروه داعش در سوریه را هدف بمباران قرار داده و 20 نیروی داعش از جمله یکی از فرماندهان این گروه کشته شدند. و نهایتاً ولکان ازدمیر رئیس مؤسسه سیاست انرژی ترکیه میگوید ایران به همه تعهدات گازی خود در قبال ترکیه نمیتواند عمل کند. او دلیل این امر را کمبود سرمایه گذاری، منابع مالی و تکنولوژی در بخش گازی ایران می‌داند که باعث قطع مداوم گاز صادراتی به ترکیه می‌شود. ازدمیر میگوید میزان قطعی گاز بیشتر از گاز صادراتی ایران به ترکیه است و به همین دلیل ایران در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.